कायरा साहब, 7 अप्रैल 2022 को इसी बेंच के जो तीन मौजूद जज साहिबान हैं, उन्होंने खान साहब को घर भेजा था। तब तो आप सब लोगों की जानिब से इस फैसले को कानून की, इंसाफ की फतह करार दिया जा रहा था। अब जब यही 3 जज साहिबान इलेक्शन के हवाले से फैसला दे रहे हैं तो उन पर इल्जामात की बारिश कर दी गई है, इसकी क्या वजह है? देखिए, अदालत अच्छे फैसले देगी तो बिल्कुल लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, और गलत फैसले देगी या ख़राब फैसले देगी तो फिर लोग उस पर एतराज़ करेंगे। ये नेचुरल अमल है। जो कुछ जिस फैसले का आप जिक्र फरमा रही हैं, उस वक्त जो डिप्टी स्पीकर ने किया, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने किया और जो सदर ने किया, अगर वो मुल्क के मफाद में था तो होने देते। अगर हम पे एहसान किया तो ना करते। कायरा साहब, मुल्क का और मफाद या आइन के अगर अपनी मुताबिक? नहीं सर, मुल्क का मफाद, आइन की बात भी थी और मुल्क का मफाद भी था। आइन का मफाद मुल्क का मफाद ही है। आइन मुल्क से मावरा तो नहीं है ना। तो गुजारिश ये है कि जो कुछ वो फैसला था वो एक जिम्मेदारी थी जो अदा की गई। बिल्कुल हमें उसको अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा करेंगे, आइंदा भी करेंगे। लेकिन ये कहना कि जी वो फैसला हमने दिया था तो उसको अच्छा समझा गया था, और क्या फैसला अपने दिनों था, बर्बादी की दास्तान लिखनी थी लिख लेते। अच्छा कायरा साहब, ये बताइए कि ये फैसला तो उसूली तौर पे आपके खिलाफ है ही नहीं, जिस पे आपकी तरफ से या आपके इत्तेहादियों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ये एक सूबे में इलेक्शन का क्वेश्चन है जिसका जवाब हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन है। दस्तूर से डिविएशन का तासुर तो आप लोग दे रहे हैं। देखिए, गुजारिश है कि एक जमात गई इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट के पास, और उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बुला लिया, उस जमात को बुला लिया। उस जमात को तो खड़ा करके आप बेंच के सामने मौका देते हैं कि आप गलत फिगर दे के, मैं बड़े जिम्मेदारी से गलत फिगर दे के अदालत को उस असद उमर साहब ने वहाँ पे, और वहाँ आप उनको मौका देते हैं कि आओ भी आप बात करो। और दूसरी तरफ इन सियासी जमातों के, क्या हम इस मुल्क के सियासी स्टेक होल्डर नहीं हैं? इलेक्शन होंगे तो क्या हमारे उस पर स्टेक्स नहीं हैं? पाकिस्तान के अंदर सियासी फिजा अगर ख़राब होती है तो हम उसके स्टेक होल्डर नहीं हैं? सो हमने जाके कहा कि जनाब आप ये केस सुन रहे हैं, आप सबकी बातें सुन रहे हैं, हमारी भी ये गुजारिश है कि हम भी इसके स्टेक होल्डर हैं, हमारी भी गुजारिश सुन लें। कायरा साहब, आप एक इत्तेहादी हुकूमत है और आपको रिप्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल आप ही को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सर, अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट की एक पोजीशन कर रहे थे। मैं पार्टी हूँ, मैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेके गया था। कल के इलेक्शन में मैंने इत्तेहाद में लड़ना है या नहीं लड़ना मेरा मौक़िफ़ था। मुस्लिम लीग अपने तौर पे गई थी, JUI अपने तौर पे गई थी। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ठीक है, अटॉर्नी जनरल दे रहे थे। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के वकील दे रहे थे। लेकिन हमें तो टोटल इग्नोर किया गया, और ये कहा गया कि आपको बाद में सुनेंगे। ये कहा गया अदालत के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर, ये कहा गया कि, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुझे बड़ा अफसोस से कह रहा हूँ, ये कहा गया कि आपकी बात सुनेंगे। जब ये कहा गया कि जनाब आप ज़रा इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो बात कर लें, आपके जो 4-3 के फैसले का इशू है इसको पहले जुडिशल तरीके से आप रिजॉल्व कर लें, तब जाके आगे बढ़ना चाहिए, वरना इसकी बुनियाद ही नहीं है। अगर अदालत 4-3 के फैसले से एग्री कर लेती तो ये सारा मुकदमा ही नहीं बनता था। अब ज़रा गौर कीजिए, उस पर कहा गया अच्छा इसको बाद में सुनेंगे। किसी ने सुना? आंसर इज नो। ये बात के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया था, और उन्होंने वहाँ कोर्ट में आके भी कहा कि जनाब हम आपको एक ब्रीफिंग देना चाहते हैं। उन्हें कहा गया कि आप लिख के दे दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, लिख के दे देते हैं। और कोर्ट में कहा गया जज साहिबान की तरफ से कि हम आपसे सवाल रेज करेंगे, और उन सवालों के जवाब में अगर कोई बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हुई तो ना रिवील कीजिएगा, लेकिन हम आपसे जनरली सवाल पूछ के तो आपसे बातें पूछ लेंगे। उन्होंने उससे पहले कि उनका कोई जवाब आता, वो सील्ड इंफॉर्मेशन आती, कोई सवाल फ्रेम होते, कोई हमारे वकला भी उसका जवाब दे पाते, या अटॉर्नी जनरल उसके ऊपर कोई बात कर पाते, वो आर्गूमेंट क्लोज कर दिया गया। अगले दिन वो डॉक्यूमेंट आया, जज साहबान ने पढ़ा नहीं पढ़ा हमें तो नहीं पता। अच्छा, पढ़ने के बाद आपने एक फैसला दे दिया। अब सवाल यह है कि हम कह रहे थे कि जनाब एक 3 रुकनी बेंच का फैसला है जो आप दे रहे हैं। उससे पहले एक 3 रुकनी बेंच का फैसला था जो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में दिया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला है। उससे पहले एक 5 रुकनी बेंच का फैसला था जो आपने दिया था। उससे पहले 2 जजेस को मिला के वो 4-3 का फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही कहा था। अब हमारे सामने तो 3-4 फैसले हैं, और सारे ही अदलिया के हैं, सारे ही सुप्रीम कोर्ट के हैं। हम क्या करें? अगली एक छोटी सी गुजारिश और कर लूं। अगली गुजारिश एक और है। सवाल ये है कि
فیصلے آپ نے کر دیے, کہا گیا کہ سرکولر کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اوکے, پھر آپ نے اپنی ججمنٹ میں اس کا ذکر کر دیا. اگر وہ پہلے ہی ایڈریس ہو گیا تھا تو آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب ذکر کر دیا تھا تو اس کے بعد پھر وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے, جو آبجیکشن ریز کیا گیا تھا کہ جناب آپ اس فیصلے کو جوڈیشل آرڈر کے ذریعے ایڈریس کر سکتے ہیں, ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں. آپ نے 6 رکنی بینچ بنایا اور 5 منٹ کے اندر اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو مانا, پھر اس کے ایک بڑا بینچ بنا کے اس کو سیٹ اسائڈ کیا. اگر آپ نے اس کو مانا اور اس کو سیٹ اسائڈ کیا تو اس کا مطلب ہے آپ کا فیصلہ آنے تک وہ ان پلیس تھا. قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ اگر وہ ان پلیس تھا تو پھر آپ کے اس بینچ کو تو انہوں نے کہا تھا کہ مت سنیں, اس بینچ کو روک دیں, پھر میں کیا کروں؟ قاری صاحب ایک بات بتائیے کہ آپ کو کچھ ججز سے, حکومت بڑی کھل کے کہہ رہی ہے, آپ بھی کھل کے کہہ رہے ہیں, آپ کو کچھ ججز سے اس انصاف کی توقع ہے جو آپ کو چاہیے. یعنی آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ دراصل خدا نخواستہ اس طرح کا انصاف کر رہے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے. اچھا, میرا ایشو نہیں ہے جی. میرا ایشو تو بڑا سمپل ہے. میں یہ کہتا ہوں اور پاکستان کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے میجورٹی سیاسی فیصلے ایک ہی بینچ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اور اس کے میجورٹی بینیفٹ ایک ہی جماعت کو جا رہے ہیں, تو باقی بینچز کو بھی شامل کر لیجیے. صاحب اس کی حکومت چلی گئی جس بات کی آپ بات کریں. ارے بھائی, پی ٹی آئی کی حکومت اسی بینچ کے ذریعے گئی. نہیں, اس بینچ کے ذریعے نہیں گئی. پی ٹی آئی کی حکومت اپنے غیر آئینی عمل کی وجہ سے گئی. فیصلہ تو اسی بینچ نے دیا تھا نا قائرہ صاحب. واپس لے لیں. میں چھوڑیے جی, میں آپ کے پروگرام کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, اس کو احسان کے طور پہ مت گنوائیے. یہ اس بینچ نے فیصلہ کیا تھا. بھئی آپ کے سامنے ایک پروپوزیشن آئی تھی, ملک کے اوپر ایک جلغار ہوئی تھی, یو ور ڈیوٹی باؤنڈ. آپ نے فیصلہ کیا, بڑا اچھا کیا. ہاں, میں کہہ رہا ہوں کہ میری یہ رائے ہے اور آپ بھی ذرا غور کیجئے. ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے جناب آپ پہ بہت سارے سوالات ہیں, آپ کے ساتھی ججز پہ سوالات ہیں, درست ہیں غلط ہیں اس کو ایک طرف رکھیے, آپ مہربانی کیجئے آپ فل کوٹ کر لیجئے. فل کوٹ نہیں تو الٹیمیٹلی ہم نے, اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا جی آپ لارجر بینچ بنا لیجئے, تاکہ یہ جو تاثر ہے, اگر لارجر بینچ بن کے یہی فیصلہ آ جاتا تو آج اس پہ کوئی اعتراض اٹھا سکتا. اچھا قائرہ صاحب چلیں یہ تو قانونی بحث ہے نا. مسئلہ میری ٹھہر جائیے, یہ عظما ٹھہری نہیں, آپ نے سوال جو چھیڑا, آپ نے سوال قانونی کیا تو قانونی بحث ہی ہونی ہے نا. اب اس پہ حساب کی بحث تو نہیں ہوگی. جی سوال یہ ہے کہ جسٹس صاحب کو یا چیف جسٹس صاحب, قابل احترام چیف جسٹس صاحب کو آخر اس پہ کیا امر مانے تھا کہ کیوں یہ سوال نہیں مانا گیا. وہ سوال جو ہم بھی کہہ رہے تھے, وہ سوال جو صرف بار بھی کہہ رہی تھی, اور بینچ کے اندر سے ججز نے کہا. جب آپ کے ساتھی ججز کہہ رہے ہیں اور آپ کا بینچ 9 سے 7, 7 سے 5, 5 سے 3 ہوتا ہے, آپ کے ججز آپ کو کہتے ہیں, آپ کے خلاف فیصلے آتے ہیں, تو کیوں نہ آپ ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے فل کوٹ کر لیتے تاکہ یہ سوال کھڑے نہ ہوتے. اور آج اگر ہم اس پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں تو آپ میڈیا والے بھی کہہ رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بڑی زیادتی ہے.